Tida mga salamat kanimo in ataga ako. Carilah sepertiku dan rasakan sakitnya aku. Telah ku beri hati tapi tak pernah ku dihargai. Surprise sa another day, another rocket na naman. May tayo na rush rocket. On the way kita yan na kambahan noon, alang-alang. So nagpa-deliver aton sender from Korea. Gusto niya ma-surprise niya bugto. Kay birthday niya yan na. So nagpretinahan gold red ribbon cake, and then naghimuan na kita money bouquet worth 2,500. So ayan, nari na kita yan ha Santa Fe. On the way na kita ngadto ha alang-alang Leyte. Adi pala kita didi ako. May welcome. Awan ako from Santa Fe. So away niya na guys. Adi na kita ha paglikuhan ko. Ito na rin na lugar basta manila. So ang gusto kasi niya ma-surprise ka niya bukto. Yan na naiyak kaadlaw. Sana malipay niya bugto hit pa-surprise an iya ate ada kay sana all sugad it pagmamahal hit mga ate mga pinorahan tiya mga bugto. Ayan bali second order niya ini kami na niya siya na order pero para hulita para 24 hour. So nasa rin namon yung pakayanhan harami na kuno kita. Sana adi pa na maabtan natin ating celebrant kaya ba lumakat liwat. So nagmaupay na kita dito na adi pa ng celebrant. So ayan, abangan niyo kung adi ating celebrant kung masa-surprise ba natin. Bye! Thank you for watching guys. Bye-bye. Paduli yun. Ating deliver sir. Happy birthday! Maram ka na kung tanay. Dari pa. Ha? Ngayon mo kung anbog to? Ate. Ate. Kan Ma'am Mary? Mary Kim. Adi pa po. You still don't wanna run to. Adi pa po. Adi pa po. Money okay. Turog. Happy birthday po. Bye, may message ka pa iya. Tida mga salamat kanimo in ataga ako. Happy birthday po.